रानीगंज के लाहा डेकोरेटर के गोदाम में लगी भीषण आग। रानीगंज के राजपाड़ा स्थित लाहा डेकोरेटर नामक डेकोरेटर का गोदाम भीषण आग लगने से जलकर राख हो गया। दोपहर करीब 2 बजे आग लगी और गोदाम के चारों ओर आग फैल गई। अब दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई हैं। दोपहर के करीब घर के सदस्यों ने आग लगने की घटना की जानकारी कर्मचारियों को दी और तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचना दी, लेकिन आग तेजी से फैलने के कारण गोदाम के आसपास का सारा कीमती सामान आग की लपटों में जलकर राख हो गया। आग कैसे लगी इस पर अभी भी कोई निश्चित राय नहीं है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक यह आग शर्सरों को जानकर भी लगी होगी, लेकिन यह आग कैसे लगी यह सीसीटीवी फुटेज से पता चलेगा, डेकोरेटर मालिक ने बताया। इस वक्त जिस गोदाम इलाके में आग लगी वहां लोग जमा हैं। आग फैलने से गोदाम के 4-5 कमरों तक आग फैल जा चुकी है। আমি তো বাড়িতে ছিলাম। কটা নাগাদ আপনি জানলেন এটা? 1 ঘন্টা আগে আচ্ছা, তারপর দিয়ে ফায়ার ব্রিগেডকে ফোন করলাম সঙ্গে সঙ্গে। ওই যে আপনার যেখানে আগুনটা লেগেছে সেটা কি ছিল ওটা? ওখানে আমাদের বল্লিগুলো ছিল, বল্লি ছিল। মানে এটা কি গোডাউন ছিল নাকি? ওয়্যার হাউস। আচ্ছা, এটা কি আপনাদের ডেকোরেটর কি নাম আছে? লা ডেকোরেটর। এখানে তো বহু পুরনো ডেকোরেটর নাকি? তবু কত টাকা কি সামগ্রী ছিল, কীরকম কি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে মনে হয়? এবার এখন দাদা কি করে বলবো, অনেক মাল তো অনেক ছিল, প্রচুর মাল ছিল। চেয়ার, টেবিল, ম্যাটিং, প্যান্ডেলেরও মাল ছিল, অনেক ছিল। তবু সেটা এখন আমি বলতে পারবো না, সেটা কি করে। সব ভেতরেই ছিল? কি মনে হচ্ছে সব পুড়ে গেছে? হ্যাঁ, সব লক্ষাধিকার উপরেই চলে গেছে। এখনো পর্যন্ত 3টে এসছে মনে হয়। 4টে না 4টে, এখন 4টে আর একটা ঢুকেছে। কি মনে হচ্ছে আগুনটা কি কারণে হতে পারে? সেটা এবার দেখতে হবে, সিসিটিভি আছে, সিসিটিভি থেকে দেখতে হবে কিভাবে লেগেছে না লেগেছে। এবার সেটা তো আমি তো বাড়িতে ছিলাম, আমি কি করে বলবো। আর স্টাফগুলো ছিল ভিতরে গোডাউনে, বাইরে থেকে ভিতরে ঢুকেছে আগুনটা। এবার বাইরে কি করে লাগলো সেটা কি করে বলবো।